ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି ଯେ ଯେଉଁ SLP ରହିଛି ଆମର ସମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ କେମିତି କରିବା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ତ ଆପଣ ସେମାନେ କରିସାରିଥିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ SLP ଆସାଇନମେଣ୍ଟକୁ କେମିତି ଭାଗ କରିବେ ଆଉ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିବ କେଉଁ ସପ୍ତାହରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ କେଉଁ ପାଠ ଦେବେ, କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଦେବେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିବ କେଉଁ ବିଷୟରେ କେତୋଟି ପିରିୟଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ମୂଲ୍ୟାୟନ କେମିତି କରିବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଆଉ ସେୟାର କରିନେବେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। SLP ସମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 2025-26 এইটাରେ କ'ଣ ରହିବ ଏଇଟାରେ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେଇ ଜିନିଷଟା ବିଷୟରେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଲା ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ୱିକ୍ସ, ସେଟା ହେଉଛି 6। ଆମର ଏଇ 6ଟା ୱିକ୍ ରହିବ। ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ୱିକ୍ସ ଆମ 6ଟା ୱିକ୍ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ୱିକ୍ 1 କେବେଠୁ କେବେ ରହିବ? ୱିକ୍ 1ଟା ରହିବ May 6 to May 12। ୱିକ୍ 2ଟା ରହିବ May 13 to May 19। ୱିକ୍ 3ଟା ରହିବ May 20 ରୁ May 26। ତାପରେ ରହିବ ୱିକ୍ 4ଟା May 27 ରୁ June 22। ୱିକ୍ 5ଟା June 3 ରୁ June 9। ଆଉ ୱିକ୍ 6ଟା ରହିବ June 10 to June 19। ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ। ଆପଣ ୱିକ୍ଟାକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଥିବେ ମାନେ ୱିକ୍ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେବେ, କେଉଁ ୱିକ୍ରେ କେଉଁ ପାଠଟା ଦେବେ। ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କି ଟୁ ରିମେମ୍ବର, କ'ଣ ମନେ ରଖିବା। କ୍ଲାସ୍ 1କୁ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ 1 ଟୁ କ୍ଲାସ୍ 3 ତିନିଟା ବିଷୟ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ, ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ EVS ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ କରିବେ ନା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେୟାର 2 times ଏ ୱିକ୍, ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ପାଠ ଦେବେ। କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଦେବେ ସେଟା ମୁଁ ପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। କ୍ଲାସ୍ 4-5ଟା ରହିବ 4ଟା ସବଜେକ୍ଟ, ମ୍ୟାଥ୍, ଓଡ଼ିଆ, EVS, ଇଂଲିଶ। এটা 3 ଥର ସେୟାର ହେବ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ। ସପ୍ତାହକୁ 3 ଥର ଆପଣ ପାଠ ଦେବେ 4ଟା ବିଷୟକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିକି। ଟିଚର୍ମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯେଉଁ ଟିଚର୍ ଥିବେ ଯିଏ ଯାହାର ସବଜେକ୍ଟରେ ପାଠ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବେ। କ୍ଲାସ୍ 6 ଟୁ କ୍ଲାସ୍ 8 ବି ଆପଣ ୱିକଲି ଏଇଟା ରହିବ 3 times। ଏଇଟା ଭୁଲରେ 2 times ଲେଖା ହେଇଛି। এইটা ରହିବ ବୋଧେ 5ଟା ବିଷୟ, ଓଡ଼ିଆ, ମ୍ୟାଥ୍, ଇଂଲିଶ, ସାଇନ୍ସ ଆଉ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଏସବୁ ରହିବ। ଆପଣ এইটা ରହିବ କ୍ଲାସ୍ 1 to 3 2 times, କ୍ଲାସ୍ 4 to 5 3 times, କ୍ଲାସ୍ 6 to 8 ମଧ୍ୟ ଏଇଟା 2 ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା 3 ହେବ, 3 times ରହିବ। ତ ଦେଖିବା ଆମେ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ କେମିତି ଡିଭାଇଡ଼ କରିଛୁ। ତ ୟା ପରେ ଆସିଲା ଆମର ୱିକ୍ 1। ୱିକ୍ 1 କ'ଣ May 6 to May 12 ଏଇଟା ରହିବ। କ୍ଲାସ୍ 1ରେ ଆପଣ May 6ରେ କ'ଣ ଦେବେ ନା ଭାଷା ଦେଇଦେବେ। ଭାଷାର ଦେଇଦେବେ କ'ଣ ଦେବେ, ଭାଷାର କ'ଣଟା ଦେବେ ଆପଣ? ଭାଷାର କ'ଣଟା ଦେବେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଛାପକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର, ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଦେଇଦେବେ। ଆମର କେତେଟା ପିରିୟଡ଼ ଅଛି? ସେଟା 4ଟା ପିରିୟଡ଼ ଅଛି। ତ କେମିତି କ'ଣ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବେ? ଏଠି ଗୋଟେ ପାଠ ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କୁ, ସେଇ ୱିକ୍ରେ ଭାଷାର ଯିଏ ଟିଚର୍ ଥିବେ ସିଏ ଦେଇଦେଲେ। ଏମିତି ଗଣିତର ଗୋଟେ ପାଠ ଦେଇଦେବେ, ପରିବେଶର ସେମିତି ଗୋଟେ ପାଠ ଦେଇଦେବେ। ଏମିତି କ୍ଲାସ୍ 2ର ଭାଷାର ଗୋଟେ ପାଠ ଦେଇଦେଲେ, ଗଣିତର ଗୋଟେ ପାଠ ଦେଇଦେଲେ, ପରିବେଶର ଗୋଟେ ପାଠ ଦେଇଦେଲେ। ଏମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ପାଠ ଦେଇଦେଇ ଚାଲିବେ। ଆମର 4ଟାରୁ 5ଟା ପିରିୟଡ଼ ଅଛି, ସବୁ ପାଠ ଦେଇଦେଇ ଚାଲିବେ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ କ୍ଲାସ୍ 2ର ଭାଷା May 6ରେ ଦେବେ, May 9ରେ ଦେବେ ମ୍ୟାଥ୍। ସେମିତି କ୍ଲାସ୍ 1ର May 9ରେ ଦେବେ ପରିବେଶ ପାଠ। ସେମିତି କ୍ଲାସ୍ 3ର ଭାଷା ଦେବେ May 6ରେ, 3 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେବେ ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ। ପାଠଟା କରିସାରି ଦେଖେଇବେ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେଣ୍ଡ କରିବେ ବା ଡାଉଟ୍ ହେଲେ ପଚାରିବେ। ସେଟା ଆପଣ ତାପରେ ଏସବୁ ପାଠ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ବା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ ସେମାନେ ପାଠ ଦେଇସାରିଲା ପରେ। କ୍ଲାସ୍ 1 to 3 ସରିଲା। କ୍ଲାସ୍ 4, 5, 6, 7, 8 ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟିକେ ଆମର ଅଛି। ଯେଉଁ May 6ରେ ଦେବେ MIL, May 8ରେ ଦେବେ ମ୍ୟାଥ୍, May 9ରେ ଦେବେ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ। ଯିଏ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଟିଚର୍ ଥିବ ବା ଯିଏ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବ ସିଏ ତା'ର ଟାସ୍କ ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପାଠ ପଠାଇବ। ସେଠି ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ନମ୍ବର ଏଡ଼୍ କରାଯାଇଛି।
सुपोर्टर नंबर ऐड करचंती आपण ताको एडमिन रखिचंती पाठ देवाई पड़ो ना असुविधा हे जमी क्लास 5 रो MIL मे 6 मे 8 रे मैथ मे 10 रे साइंस और सोशल साइंस देवे जमी क्लास 8 जाए देवे पाठ केउट पाठ देवे ना मुझे कहली से पाठ देवे आमर जो अच्छी क्लास 6 7 ये सब अच्छी क्लास 5 रहा है आप देखी ने भलसे ये देखूँ गणितर अच्छी 7टा किंतु आम टोटाल पीरियड थी 4टा कि 5टा थी आप 2टा लेखा पाठ दे पारे 2टा लेखा पाठ देले कंप्लीट हो जो 4टा टास्क दिखाई गोटे गोटे देवे जो अधिका 4टार अधिका टास्क दिखाई 2टा लेखा पाठ देवे आ से कर सारापर आपन को आदर पठेला आपड़ से मूल्यांकन करेंगे तापर आप रहा यहाँ रहा वीक 1 पाठ सरला तापर वीक 2 को जी वीक 2 को गलापर वीक 2 टा मे 13 टू मे 19 यहीटा आप पुणी क्लास 1 भाषा देवे मे 13 भाषा पाठटा पठेदेले से टास्क रू तापर मे 16 पुणी मैथ पाठटा पठेदेले से मैंने ये 3 दिन गैप रखाई कारण आम कौन जाचु ना क्लास 1 2 3 आपण सप्ताह को 2 थर ही देवे पाठ किंतु क्लास 4 5 6 7 8 आपण सप्ताह को 3 थर पाठ देवे जे जा सब्जेक्ट टीचर जे जा थिबो सी ये टास्क को पठेबे आसला परे सेटा चेक करेंगे कारण व्हाट्सएप ग्रुप रे समस्त नंबर रहिबो से ग्रुप रे और से ग्रुप रे सब पाठ जे जार पाठ पठेबे गोटे ग्रुप करेंगे पठेबे सेमती तापर आसला वीक 3 मे 20 रु मे 26 6 डेज सेमती क्लास 1 2 3 को भाग कर दिया 2 दिन को मे 20 गोटे पाठ देवे मे 23 को पाठ देवे क्लास 2 रो मे 20 रे गोटे पाठ देदेले मे 23 को गोटे देवे क्लास 3 रो भी देदेले परिवेश पाठ देदेले मे 20 रे आ क्लास 3 को मे 23 रे मैथ पाठ देदेले केटु देवे ना से पाठ जो दिया है सेटा को तो बहुत टीचर बांटी देइचंती से पाठ ही पाठ दिया जीवो आदि आपंकर अधिका किसी आप करेंगे क्वेश्चन बा किसी अलग जिनस या ताले भी आपड़ दे पारे एमती भाव में मु कौन कर गोटे PDF तैयारी करी PDF रे प्रति वीक रे कौ पाठ दिज्व के डेट रे कौ पाठ दिज्व आप देखिकी जापर आप वीक 5 रो जून 3 रो जून 9 वीक 6 टारे अधिका डेज दिज्व कारण से रज छुट्टी अच्छी पिला माने पाठ करें न करें से अधिका दिन दिखाई 9 डेज दिखाई आमर समर छुट्टी सरीज स्कूल खोल से भितर आमको सारे पड़ो व्हाट्सएप रे डेट वाइज सब आप टास्क शेयर करुवे आपण बाहर एविडेंस भी रहा शेयर कर किसी असुविधा हेनी आपन को जो डेट रे जो पाठ दिखाई करेंगे वीक 6 आउ ये PDF टा मुझे जो PDF टा देखा कौन डेट रे कौन पाठटा देवे सेटा मते आपण मोर नंबर को आपण व्हाट्सएप रे हाय लिखिकी आप मते पठे पारे मुझे वीडियो डायरेक्टली आपन को शेयर करदेवी हाय लिखे स्कूल नाम लिखे यहाँ मो नंबर मो ना हूँ आदित्य दास यहाँ मो नंबर आप मते हाय लिखिकी स्कूल नाम लिखला मुझे PDF टा शेयर करदेवी आप असुविधा किसी हेनी ना आप स्क्रीनशॉट नापी चाहूँगी स्क्रीनशॉट नहीं पारे कम्प्लीटली स्क्रीनशॉट आपंकर ये हो हाँ ये आप स्क्रीनशॉट नहीं पारे यहाँ फास्ट पेजटा आप केते भाग के कौन विभक्त कर सेकेंड पेजटा आप स्क्रीनशॉट नहीं नियंतु एटा सेकेंड पेज स्क्रीनशॉट जोटा मैंने वीक 1 रो स्क्रीनशॉट तापर रहा आपणकर यहाँ हूँ वीक 2 रो स्क्रीनशॉट आप नहीं नियंतु पॉज करके तापर वीक 3 रो एटा स्क्रीनशॉट आप स्क्रीनशॉट नहीं पारे यहाँ हूँ वीक 4 रो स्क्रीनशॉट आप नियंतु पॉज करके नहीं नियंतु आप के डेट रे कौन पाठ देवे कौन विषयटा देवे देखिए आपन से PDF टा जो अच्छी असाइनमेंट्स दिखाई से असाइनमेंट भाग कर देवे आ नुआ क्वेश्चन चाहिए नुआ क्वेश्चन दे पारे तापर वीक 5 यहाँ आप स्क्रीनशॉट नहीं पारे वीक 5 टा तापर वीक 6 यहाँ आप नहीं पारे स्क्रीनशॉट आज जब नहीं पार्टी ताले मत हाई मेसेज करेंगे यहाँ मो नंबर ए नंबरटा सेव कर मत हाई आपण स्कूल नाम पठेबे मुझे सेंड करदेवी तो समस्त को धन्यवाद
भिडियोटी को लास्ट पर्यंत देखिथापी भिडियोटी को अन्य टीचर मान सहित सेयार करूँ आउ मो चैनल को नुआ नुआ भिडियो देखापी सब्सक्राइब करूँ। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ।